Hello guys, welcome back to another video. So today atong i-solve kaning easy level lang sa Easy ang level. title kay Elephant. Weekly challenge na siya. Easy, so we will follow us and like our page Sudoku Tabay. Okay, let's start. Let's play. At say off ang now. So familiar Elephant tani teacher form. ang variant ra niya is Renban and even odd, and then obviously classic Classic. Sudoku. So Renban consecutive but in any order, and then even odd duha ra ka circle, so add ni dapat. Sige mi dali unta ni mi. Bitaw. So Let's go. hindi na yun. So Classic 1, na lang. Mas daling classic. so 1, sige classic daw. Classic style. 1, so 1, so 1 din eh. Okay, 2, 2, 2, 2, so 2 ni siya. Nala ko may add man eh. So na rin 2. Na rin 1 din ni pwede 1. So 1 ni siya. 1. Kung nilaing 2. 2 ni siya. Okay. Pair ni siya. Later na lang na 3. 3. So na rin 3. Dari yang 3. Dari yang 3. Sorry. 3. 3. Anam din ni 3. So 3 na ni. Then 3. So 3 ni siya. And then ang 3 na din eh. Pat na ni 3. So 3 ni siya. 3 ni siya. And then finally 3. Okay. 4. 4. Pwede. So din mo na ni. Di ni 4 kay 6. Di 4 kay si tawag na add. So 4. Dapat 5 ug 7 na diya. Kaya rin ba man? 4. So 4. So another yung 4. Then another yung 4. But di pwede. So 4. 3. So 4. So another yung 4. And then mura ba? Okay. 5. 3. Yeah. Di pwede dili. So 5 na siya. Putang natin ng 1. 1 day di pwede dili. So 1 na ni. And then tiwaso na lang. Kaning 1 sa boss. 1 sa kilid. dili. So asa ta to? 5. So 5. 5. Dili 5. 25. 5. Sorry. 5. Butang tarang 4. Para mahumana na. 4. 5. 5 na stunga. Dili. Dala. 7 speakers. 7 na ni. Kaya rin ba man? Sige. 1 ay 5. 6. Another 6. And then 6. 6. So 6 na ni. And then 6 ni siya. So pwede dili. Another yung 6. 6. Yung 6. Another yung 6. 7. 7. 7. Butang rin sa 6. Pwede malimtan. 7. 7. 7. Butang na yun ng 2. Then 6. 6. 6. Complete Back na. to 7. 7. 7. 7 na yun. Ayun. 7 butangs 1. Complete na 7. 1, 2. Wait, ang 7. Asa kuha sa 2. Tara, Three. kilid. 8. 8. Nag-9 na lang. 8. Sorry. 8. 8. 8. Pa. 8. 8. 8. So, unahin na natin lang. Yay! Okay. Pumunta mo gamit kaysa kwan. Classic Nice. data. Hey guys, moro to easy mode. Boring na guro ni para ninyo. Alright guys. See you in the next one. Bye bye.